بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میری بیوی خاندان کی ایک فوتگی سے ہو کر گھر واپس آئے تو بیٹی کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کی جان نکل گئی، کیونکہ کسی بیڑیے نے میری معصوم 9 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھت سے نیچے گرا دیا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت یہ کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بچ گئی تھی، لیکن بدمانی کا داغ ساری زندگی کے لیے اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ یہ سب منشی کے بیٹے نے کیا ہے۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے ان باپ بیٹے کو پولیس کے حوالے نہ کیا، کیونکہ اس میں میری اور میری بیٹی کی بدنامی تھی، بلکہ ان دونوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہا کہ وہ دونوں بے قصور ہیں، یہ کسی کی سازش ہے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر 10 سال بعد میرے حالات اتنے خراب ہوئے کہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، سب میری بیٹی کو بدکار کہتے، کوئی اس سے شادی بھی نہ کرتا اور میں بھیک مانگ کر بیٹیوں کا کھانا کھلاتا۔ ایک روز پڑوسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک جج کا باپ حج کر کے واپس آیا ہے، وہ بہت دولت مند اور سخی آدمی ہے، تم اس سے جا کر مدد مانگو۔ میں اس نیک اور سخی انسان کے بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں بکاریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ میں نے چہرے کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میرا نمبر آیا تو میری نظر اس جج پر پڑی، جو بہت ہی دولت مند اور سخی انسان تھا۔ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسی جج نے تو میری بیٹی کے ساتھ، میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، ہماری زمینیں، جائیداد اور فیکٹریاں تھیں جن سے ہر سال ڈھیروں منافع آتا تھا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان لوٹا تو والد نے میری شادی اپنے ہی دوست کی بیٹی سے کر دی، جس کا نام شبنم بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا تھا اور شبنم میری ماں کے ساتھ گھر کے سارے معاملات سنبھالتی تھی۔ ہمارے ایک منشی تھے، اکرم چچا، جو میرے والد کے زمانے سے ہی زمینوں کے معاملات سنبھالتے چلے آ رہے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر رکا تاکہ والد صاحب کے آخری رسومات اور رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں۔ ابھی میرے والد صاحب کو فوت ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اچانک میری فیکٹریوں میں شدید قسم کا غبن ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل میرے والد صاحب نے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر فائز کر رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر باہر والا ہمیں کھائے، اس سے بہتر ہے کہ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ کھائیں، کیونکہ ہم جتنی حیثیت کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی، سب ہی ہم سے نیچے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ چونکہ زیادہ عرصہ باہر تھا، اس لیے مجھے کسی کی طبیعت اور فطرت کا علم نہیں تھا۔ میں نے اپنا سمجھا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی تھی۔ میرے ایک پھوپھا جی اور ان کے بیٹے نے کمپنیوں کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے اور میں گھر پر ہوتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیا چکر چلایا کہ کمپنی کے 40% شیئرز میں وہ حصہ دار بن گئے۔ نہ جانے والد صاحب نے اپنی بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات سائن کر دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے 40ویں کے دن مجھے عدالت سے نوٹس ملا کہ میں نے اپنی کمپنی کے حصے داروں کو کئی ماہ سے پروفٹ نہیں دیا ہے اور اس کے لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی پھوپھا جی کو کال کی تو ان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب نے ان سے معقول رقم لے کر بزنس میں لگائی تھی اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کی بے وقت وفات نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی کمپنی کے حصہ داروں میں شامل ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑا دوڑا ان کے گھر بھی گیا، لیکن پھپھو اور پھپھا کے تو تیور ہی نہیں مل رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے بیٹے نے، جو مجھ سے کافی کم عمر تھا، میرے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ ان کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور جب میں نے چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کیا اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ لے کر کاروبار چھوڑ دیں،
تو وہ خوشی خوشی الگ ہو گئے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ میں اس وقت اتنی زیادہ پریشانیوں میں گر چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر، میری 2 فیکٹری نیلام ہوئی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا تھا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چاچا اکرم نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ نبھایا۔ ابا جی ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ میں 5 سال کے دوران 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی شدید غم اور بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کاروباری مصروفیات نے مجھے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ منشی کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس کا نام نوید تھا۔ وہ بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی چچا سے کہا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے ہمارے گھر میں ہی رہنے کا کہیں۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نوید بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام رخشندہ تھا۔ اسے نوید کا ہمارے گھر میں اس طرح سے رہنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور اس نے ایک بڑی گھنونی سازش رکھی۔ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ ہماری نوکرانی رخشندہ پر اور نوید پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اچانک سے میرے سسرال میں کوئی فوتگی ہو گئی اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر وہاں روانہ ہو گئی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کو نوکرانی کے حوالے کر گئی۔ میں بھی اس وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ نوید نے میری بڑی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ خبر نے ایک دم سے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور نوید 16 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں ہی بڑی دقت ہوئی تھی کہ پچھلے 7 برس سے میں نے جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ میرے ہی گھر میں اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ میری بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے نوید اور اس کے باپ کو مار مار کر ان کی کھال اتار دی تھی۔ نوید رو رو کر قسم کھا رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن نکرانی کا کہنا تھا کہ نوید نے ہی یہ سب کیا ہے۔ ایک طرف میری بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی۔ نکرانی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی تھی اور گھر میں نوید اور میری بیٹی نتاشا اکیلے تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نتاشا کی چیخیں سنی اور جب تک وہ اوپر والی منزل پر پہنچی، نوید اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا اور پھر روتے ہوئے نکرانی کے پاس پہنچا کہ بچی کھیلتے کھیلتے بالکونی سے نیچے جا گری ہے۔ منشی چاچا بھی رو رہے تھے۔ انہیں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں مسلسل صدمے میں تھا۔ میں نے نوید سے پوچھا بھی تو کیا پوچھتا۔ میری بیوی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی اور اس نے بھی نوید کو بری طرح سے پیٹا۔ نوید مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے بچے کی چیخنے کی آواز سنی تو کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ اب دوسری طرف نکرانی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نوید نے بچی کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ میں چونکہ بیٹی کا باپ تھا اس لیے میں نے نکرانی کی بات کا یقین کیا اور نوید کو پولیس کے حوالے کرنے ہی لگا تھا کہ منشی چچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی لے کر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف برسوں کی وفاداری تھی، دوسری طرف میری بیٹی کا مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نکرانی بھی بار بار مجھے اکسائی جا رہی تھی کہ میں منشی چاچا کی بات نہ سنوں، لیکن منشی چاچا نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ میں ان کی گود میں کھیل کود کر جوان ہوا تھا، اس لیے میں نے نوید کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ویسے بھی پولیس کے حوالے کر کے میری بیٹی کی بدنامی ہونی تھی، لیکن منشی چاچا کو اور نوید فوراً اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے منشی چاچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر اپنی نکرانی کے بھائی اور خامد کو دے دیے، جو مجھے اب اپنی بے حد وفادار لگنے لگی تھی۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی، لیکن میں نے اسے بھی سمجھایا کہ اگر نوید
کو पुलिस के हवाले करूँगा तो ये बात भी फैल जाएगी कि हमारी बेटी बचपन में ही ज़्यादती का शिकार हो चुकी है। कल को जब वो जवान होगी तो इसकी ज़िंदगी माशरे के लिए गाली बनकर रह जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस हादसे से गुजरने के बाद मुस्तकबिल में बार-बार इस चीज़ के लिए तकलीफ उठाती रही। मेरी सास ने इस मौका पर मेरा बड़ा साथ दिया और उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया और बात इसकी समझ में भी आ गई। लेकिन अब कारोबारी और ज़मीनों के मामलात में मेरी हैसियत इस तरह से हो गई थी कि मुझे दोनों ही तरफ नए लोगों के बीच में काम करते हुए ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने कब मेरी जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा भी आया कि कल तक एक मशहूर कारोबारी ग्रुप के मालिक का आज दिवालिया हो गया था। मेरी नुकरानी रक्षंदा तो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो और इसका भाई हर साल कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनाते कि मैं दंग रह जाता। कभी कहते बागात को कीड़ा लग गया है और बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई है, और कभी फसल ही इतनी उतरती जिससे ना सिर्फ अखराजात पूरे होते हैं। हालांकि जब तक मुंशी चचा जमीनों का इंतजाम संभाल रहे थे, हर साल बाकायदगी से लाखों का मुनाफा मेरे बैंक अकाउंट में जमा होता जा रहा था। जब मेरी फैक्ट्री नीलाम हुई, इस वक्त मैं लाखों का मकरूज था। मैं हैरानों परेशान था कि रातों रात ये सब क्या हो गया। इतनी सारी परेशानियों की वजह से मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया था। और फिर अचानक एक दिन मेरी बीवी को कैंसर हो गया। एक के बाद एक मुसीबतों ने तो मेरा घर का रास्ता ऐसे देखा कि मेरा घर बिक गया, मेरी ज़मीनें बिक गईं, मेरी बच्चियों की तालीम अधूरी रह गई। मैंने सब बेचकर अपनी शरीके हयात की ज़िंदगी बचाने में लगा दी। अल्लाह ताला ने इसे नई ज़िंदगी अता की। फिर एक रोज़ यूं ही घर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और कोई मेरी बाइक को हिट करता हुआ सीधा निकल गया। मेरी टांग घुटने के पास से टूटी। मैं 4 माह सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल रहा। शुगर की वजह से मेरा जख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किलों से हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन अब मेरी हालत ये थी कि बीवी का जेवर भी बेचकर मेरे इलाज पर लग गया था और मैं एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गया था जो मेरे सालों ने अपनी बहन को लेकर दिया था। तंग होकर मैंने हॉस्पिटल छोड़ा। मेरी बीवी ही मेरे जख्म की देखभाल करती थी। कुछ तो जख्म ठीक हो गया था, लेकिन पाँव का जख्म मुसलसल हरा ही था। मेरी बड़ी बेटी एमबीए के आखिरी साल में अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुई थी और छोटी दोनों बेटियां बीएससी को खैरबाद कहकर घर बैठ गई थी। मेरी रुकरानी ज़मीनों के बिकते ही हमें छोड़कर जा चुकी थी। मेरी हालत अब बेकारियों जैसी हो गई थी। मैं एक बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा भीख माँगने पर मजबूर हो गया था। अब मैं भीख लेकर आता तो मेरी बेटियां रोटी खाती थीं। इस बुरे वक़्त में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। और फिर कहीं न कहीं से ये खबर मेरे रिश्तेदारों तक भी पहुँच गई थी कि नताशा बचपन में किसी की हवस का शिकार हुई है। इसलिए खूबसूरत और सलीका शुआर होने के बावजूद भी मेरी बेटी का कहीं से भी रिश्ता नहीं आया। कुछ मेरे हालात का भी अमल दखल था। नताशा कहती थी कि वो कभी शादी नहीं करेगी। छोटी दोनों बेटियों को इसके दोनों मामू ने मांग लिया था, लेकिन मेरी बेटियां अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में मेरे एक पड़ोसी ने जिक्र किया था कि शहर का एक मशहूर जज जिसका बेटा अभी हज करके वापस आया है, वो बहुत नेक और सखी है। वो गरीबों की बड़ी मदद करता है। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था ये जज मेरे मुंशी का बेटा है जिसने कई साल पहले मेरी बेटी के साथ ज्यादती की थी। इसका रहन सहन और शक्लो सूरत सभी कुछ बदल चुके थे। मैं भीख मांगने इसके बंगले पर चला गया था। वहां बहुत बड़ी भीख मांगने वालों की लाइन लगी हुई थी। मैं भी लाइन में लग गया, लेकिन जब मैंने इस खावत करने वाले आदमी को देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो मेरे मुंशी का बेटा नवीद ही था। लेकिन मैं आज इतना मजबूर था कि मैं अपनी गुर्बत और बेबसी की वजह से अपने चेहरे को चादर से छुपा लिया ताकि वो मुझे पहचान ना सके। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं वापस पलट जाऊं, लेकिन इसने मेरी चाल में लड़खड़ाहट भी देख ली थी और मेरे हाथ में पकड़ी हुई लाठी भी। और इसकी नज़र अब मेरे पैर के जख्म पर थी। इसने फौरन अपने पास खड़े हुए पीए से कहा कि इन बाबा जी को सहारा देकर आगे ले आओ। इसका
ये मेरा हाथ थाम कर मुझे ऊपर लेकर पहुंचा तो मैंने कांपते हुए हाथों से कुछ पैसे और राशन का थैला ले लिया। नवीद जज बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ देख कर पूछ रहा था, बाबा जी कोई और परेशानी है तो बताएं, और ये पाँव पर जख्म कैसा है, क्या इलाज की सहूलत मैसर नहीं है? मैं चुपचाप खड़ा था क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं बोलता तो भी वो मुझे पहचान जाते। इसका ये भी मुझसे बार बार पूछ रहा था। मैं अभी खामोश ही खड़ा था कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और मेरे चेहरे से चादर हट गई। सफ़ेद दाढ़ी और उलझे हुए बालों में कहीं से भी किसी जिम्मेदार का बेटा नहीं लग रहा था। मैं इस वक्त इतना शर्मिंदा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इस ज़मीन के अंदर समा जाऊं। आज वक्त ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया था। मैं अपने दुश्मन के घर से मदद मांगने की फरियाद करने आया हुआ था। अचानक से नवीद की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, साहब जी आप? मैंने आंसू भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा और पीछे हटने की कोशिश की तो इसने बड़ी मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया और अपने पीए से कहने लगा कि कतार में लगे हुए बाकी मस्कीनों को जल्द अज जल्द राशन दे दो। और खुद वो मेरा हाथ पकड़कर फौरन मुझे अपने साथ लेकर पीछे बने हुए अपने कैबिन में ले गया। मुझे कुर्सी पर बैठाते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे चेहरे को अपने रुमाल से साफ करके कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोइए, मेरा दिल दुख रहा है। आज मैं सिसकियां ले लेकर रो रहा था और नवीद जज होकर भी मुझसे माफिया मांग रहा था, कह रहा था मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने कभी भूल कर भी आपकी खबरगिरी नहीं की। आप तो मुझे मुजरम समझते हैं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने वो जुल्म नहीं किया था। मेरे अब्बा जी ने भी मुझे अब तक माफ़ नहीं किया। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले में आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आपके असल मुजरम को भी पकड़ूंगा। मैंने इसकी बात सुनी तो इसके सर पर हाथ रख कर रो पड़ा और कहने लगा, मेरे बच्चे तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे इस हकीकत का इस वक्त पता चल गया था जब मेरा सब कुछ लुट चुका था। नुकरानी रक्षंदा ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ ये हरकत की थी, लेकिन जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तब तक वो मुझे लूटकर मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। और इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी बेटी के मुजरिम को कोई सज़ा देता। मुझे मालूम नहीं कि ये सब मुझे किस बात की सज़ा मिली है कि मेरा हंसता बसता घर उछड़ कर रह गया था। मेरी बीवी लोगों के घरों में बर्तन धोने जाती है और मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। बेटा मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। बरसों से जमा गुबार मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। नवीद कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोइए, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं आपके मुजरमों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। साहब जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पिछले 3 साल से जज बन गया हूँ। मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको ढूंढता। इस नौकरानी के इरादे शुरू से ही गलत थे। बाहर राशन की तकसीम ख़त्म हो चुकी थी। ये जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया और परेशान हो गया कि इसके साहब एक भिखारियों जैसे हुलिये के बूढ़े इंसान के कदमों बैठे हुए थे। वो मुंह खोले खड़ा था और हम दोनों को देख रहा था। नवीद ने अपना चेहरा साफ किया और इसकी तरफ मुंह करके कहा, सदीकी साहब ऐसा करें आज का बाकी प्रोग्राम कैंसिल करें, मुझे आज बड़ी ही ज़ाती किस्म की मसरूफियत है। मेरी गाड़ी तैयार करवाइए और प्रोटोकॉल की गाड़ी मेरे साथ नहीं जाएगी। इसका पीए परेशान होकर कहने लगा, सर गाड़ी तो तैयार करवा देता हूँ, लेकिन शहर के हालात ऐसे नहीं हैं अकेले आपको कहीं जाने दें। इसलिए आप हमारी बात को समझें। प्रोटोकॉल की गाड़ी को हर सूरत आपके साथ जाएगी। नवीद जज के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पीए सही कह रहे हैं। तो वो भी रजामंद हो गया था। थोड़ी ही देर में हम दोनों गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। नवीद ने गाड़ी रास्ते में रोकी और घर की ज़रूरत का सारा सामान रखवा दिया। ढेर सारे फल फ्रूट खरीदे और पौने घंटे बाद वो मेरे घर के सामने पहुंच गया। अहले मोहल्ला बड़े हैरानों परेशान होकर इसकी सरकारी गाड़ी देख रहे थे। जब नवीद ने गाड़ी से उतरकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर मेरे घर में दाखिल हुआ तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं।
मेरी दोनों छोटी बेटियां अंदर ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थीं और नताशा सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। एक अजनबी इंसान को देख वो घबरा कर उठ बैठी थी और अपने पुराने से दुपट्टे को और भी आगे कर लिया था। नवीद की नज़रें झुकी हुई थीं। मैंने खुशी खुशी सबको बताया कि ये नवीद है, तो इसके चेहरे पर परेशानी आने लगी। मेरी बीवी भी इसी वक्त काम खत्म करके लौटी थी। घर के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को देखकर वो घबरा गई थी और दो दो सरकारी गाड़ियां देखकर वो घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई। तो नवीद पर नजर पड़ते ही इसके हाथ में पकड़ा हुआ बचे हुए खाने का शॉपर नीचे गिर गया। नवीद तेजी से आगे बढ़ा और इसका हाथ थामकर इसे अपने साथ अंदर लाया था। मेरी बीवी ने इसे बिल्कुल बेटे की तरह पाला था, इसीलिए इसके गले लगकर बेइख्तियार रोने लगी। नवीद ने कुछ देर तो इसे रोने दिया और फिर इसे चुप करवा कर कहने लगा, बीबी जी, ऐसे मत रोइए, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। हम लोग अब इत्मीनान से बैठकर बातें कर रहे थे। नताशा चुपचाप किचन में जा चुकी थी। मैंने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया तो वो मेरा इशारा समझ गई और जल्दी से नवीद के लिए पानी और जूस का इंतजाम करने के लिए चली गई। नवीद ने फ़ोन करके अपने ड्राइवर से कहा कि वो बाकी लोगों को वापस जाने का कह दे। नवीद शाम को खुद ही वापस आ जाएगा। एक गार्ड और ड्राइवर को छोड़कर वो लोग वापस चले गए। मैंने दोनों छोटे बेटियों को इशारा किया और तो वो राशन उठाकर किचन में ले गईं। कुछ ही देर में बच्चियों ने खाना बनाकर दस्तरख्वान लगा दिया। हम लोग एक मुकम्मल खानदान की तरह बैठकर खाना खा रहे थे। नताशा ने थकन का बहाना करके दस्तरख्वान पर आने से इनकार कर दिया था। मैंने नवीद के चेहरे की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। वो कुछ देर हमारे साथ बातचीत करता रहा और फिर वो शाम की बजाय जल्द ही वापस चला गया। इसने मुझसे और मेरी बेगम से वादा लिया था कि वो कल गाड़ी बेचेगा और हम सबको इसके घर आना पड़ेगा। मैं दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। मैंने अपनी बीवी को इशारा किया था कि वो नताशा को जाकर देखे। दोनों बच्चियां भी अपनी बहन के पास जा घुसी थीं। मैं जानता था कि इस वक्त वो किस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही थी। इसने अब तक खुलकर अपनी माँ को या मुझे इस दिन के हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसकी ज़हनी कंडीशन इस काबिल नहीं है कि हम इससे कुछ भी पूछें। वो अब खुद को बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नवीद के सामने मेरी बीवी और छोटी बेटियों ने इसे संभाला और कहा कि नवीद बहुत अच्छा इंसान है। वो कभी भी इससे गुजरे हुए वक्त का जिक्र करके इसे शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरे दिल में नवीद को देखकर एक ख्याल उभरा था, लेकिन मैं खुद ही अपने ख्याल पर शर्मिंदा सा था। मैंने किसी तरह नवीद के साथ जुल्म किया था। अब मैं इससे कुछ भी उम्मीद रखता तो ये गलत हो जाता। अगले दिन बड़ी ही मुश्किल से मैंने नताशा को अपने साथ चलने पर रजामंद किया था। मुकर्रर वक्त पर गाड़ी पहुंची। बरसों बाद मैंने अपनी बच्चियों के चेहरे पर खुशी देखी थी। मेरी बीवी भी आज बहुत मुतमिन नजर आ रही थी। जब हम लोग जजेस कॉलोनी पहुंचकर नवीद के बंगले पर पहुंचे तो हमें बड़ी इज्जत से अंदर ले जाने वाला खुद नवीद था। मुंशी चाचा भी दरवाजे में ही खड़े मिले। वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, लेकिन सफेद कॉटन के कलफ लगे कपड़ों में इन्हें देखकर मुझे दिली सुकून में हासिल हुआ। इनकी बेगम का पिछले बरस ही इंतकाल हुआ था। नवीद की दोनों छोटी बहनें भी शादी करके अपने घर की हो चुकी थीं। अब दोनों बाप बेटा ही घर में अकेले रहते थे। घर में मुलाजमों की पूरी फौज थी, लेकिन बिना औरत के भी कोई घर घर नहीं होता। खाना खाने के बाद मुंशी चाचा ने मुझे और मेरी बेगम को कहा कि वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा। नवीद मेरी तीनों बेटियों को अपना घर दिखाने के लिए ले गया। नताशा ने माँ की तरफ देखा तो इसने इसे जाने का इशारा किया। मुंशी चाचा ने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ नताशा का रिश्ता नवीद के लिए मांगा था। ये सुनकर एहसानमंदी से मेरी आंखें भीग गई थीं। मेरी बीवी ने समझदारी का मुजाहरा किया था और कहा कि वो बेटी की रजामंदी मालूम करके इन्हें जल्द ही बता देंगी। मुंशी चाचा ने बड़ी उम्मीद भरे लहजे में कहा था कि वो बरसों से नताशा को अपनी बहू के रूप में देखते आ रहे हैं। मैं जानता था कि इन्हें मेरे हालात का भी अच्छी तरह से इल्म है। दूसरी तरफ नवीद ने नताशा को बराह रास्त कह दिया था कि वो इससे शादी करना चाहता है।
दोनों छोटी बहनें इस वक्त बंगले को देखने में मगन थीं और फिर ठीक एक माह के बाद मेरी बेटी बड़े मान के साथ ब्याह कर नवीद के घर की रौनक बन गई। दोनों छोटी बेटियों का दोबारा से एडमिशन हो चुका था। मेरा मुकम्मल इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से हो रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं छोटी मोटी दुकान खोल लूं। अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी में दोबारा से खुशी का सामान कर दिया था। नवीद की खुशियों से मेरे असल मुजरम भी पकड़े गए थे और इन्हें 14 साल की सजा हो गई थी। मेरी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे नुकरानी रक्षंदा के खामद ने धोखे से अपने नाम करवाया था, वो भी वापस मिल गया। मेरे तजर्बे को देखते हुए नवीद ने दुकान की बजाय मेरे लिए एक छोटी सी फैक्ट्री अपनी जाती जमीन बेचकर लगा दी थी। मैंने बड़ा इनकार किया, लेकिन वो कहने लगे कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये सब कुछ इसी बदौलत है कि आप लोगों ने बेहतरीन स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करवाया था और मेरे बाबा को हमेशा अपने घर का फ़र्द समझकर इनकी हर मुश्किल में इनका साथ दिया था। मैं माजी की गलतियों से इतना सबक सीख चुका हूँ कि अब मैं हर फैसला सोच समझ कर करता था। अब मेरा कारोबार मेरी मेहनत के बायस तरक्की कर रहा था। मेरी बीवी दिन रात झोलियाँ उठा उठा कर नवीद को दुआएं देती थी कि इसने दामाद की बजाय बेटा बनकर हमारा साथ दिया था। बरसों की तकलीफ काट कर खुदा ने एक बार फिर से मुझे इस काबिल बना दिया था कि अब मैं फख्र से दुनिया को बता सकता था कि लाखों धोखे और फरेब खाकर भी अगर कोई एक मुखलिस इंसान संभालने वाला मिल जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। नवीद जैसे आला जरफ इंसान इस दुनिया में बहुत ही नायाब हैं। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के घराने को किसी की बुरी नजर ना लगाए। आमीन सुम आमीन।